soto, kari, rendang, tempe, semua. Cewek Indonesia cantik banget buat bule, ya kan? Para bule terkagum, hampir tak percaya guys, ada negara seperti Indonesia. Mereka kira negaranya yang paling ramah, namun ternyata setelah mereka datang ke Indonesia mereka terkagum-kagum dan sampai senang sekali berada di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal reaksi ya komentar dari para bule tentang negara kita, yaitu negara Indonesia, di channel Indonesia Elite Group ya, dimana ada sebuah videonya guys yang berjudul para bule tidak dapat menahan kagum saat tahu lebih banyak tentang Indonesia guys. Nah, kita langsung aja reaksi videonya, tapi sebelumnya kita tonton dulu videonya secara full ya agar tidak gagal paham. Langsung aja check it out. Banyak orang luar negeri tidak menyangka ada negara Soto, seperti Indonesia kari, guys. rendang, tempe, semua. Cewek Indonesia cantik banget buat bule, ya kan? Super. E a gente costuma pensar, né, o brasileiro é o povo mais receptivo do mundo, mais... até eu tinha essa ideia até conhecer o pessoal da Indonésia. Temanku mau belajar bahasa Indonesia. Walaupun banyak carut-marut dalam negara kita, tentu tidak adil rasanya jika kita tidak membandingkan dengan banyak negara di dunia. Pada kenyataannya, negara Indonesia tidak seburuk yang banyak orang kita sendiri katakan. Di luar sana, lebih banyak negara yang tidak lebih baik dari Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Amerika sekalipun. Maka, beruntunglah bagi orang-orang yang pandai mensyukurinya. Negara kita rata-ratanya berada di tengah-tengah. Tidak terlalu begini dan tidak terlalu begitu, oleh karenanya, masih banyak peluang yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Di mata orang luar, negara kita sejatinya dipandang penuh warna. Yang paling mencolok adalah keindahan alam, keramah tamahan masyarakatnya yang gemar membantu, perempuannya yang terkenal cantik, hingga karya serta budayanya yang premium. Hal ini membuat banyak orang luar negeri yang ke Indonesia mengalami kultur shock. Bahkan, ada warga negara asing yang menganggap negaranya paling ramah, terkejut ketika datang ke Indonesia. Kenapa saya suka Indonesia? Satu, makanan. Saya sangat suka makan Indonesia. Soto, kari, rendang, tempe, semua. Dua, orang Indonesia sangat ramah dan sopan. Tiga, Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Empat, di Indonesia selalu hangat. Bagi saya ini adalah plus, karena saya tidak suka cuaca dingin. Di Indonesia ada Shopee, OVO, Grab, Gojek. Program-program ini membuat hidup saya lebih mudah. Bule pamerkan betapa ramahnya orang Indonesia. Seorang bule berkebangsaan Inggris melakukan liburan keliling Indonesia. Dia memperhatikan betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Jika dia menyapa seseorang dengan sapaan halo secara acak, mereka selalu merespons dengan senyum dan sapaan balik. Hello, how are you? Good? Hello, how are you? Good? How are you? Good? Hal ini sangat berbeda dengan negara asalnya. Para followersnya berkata, warga Indonesia bisa menyempatkan waktu untuk merespons sapaan dan memberikan senyuman. Sungguh negara yang indah, aku ingin pergi ke sana. Followersnya juga menambahkan, jika di Inggris, hanya dengan melihat wajah saja, mungkin sudah mendapat reaksi yang tidak menyenangkan. Makin cinta deh sama Indonesia. Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, eu gostava muito de conhecer gente de lugares diferentes na internet. Eu sempre tive essa vontade de ir para fora, de fazer um intercâmbio. E não sei por que a maioria dos meus amigos estrangeiros eram da Indonésia. E aí eu criei vínculo com o pessoal de lá, eu fiquei curioso sobre a cultura e aí, desde então eu decidi, eu quero conhecer a Indonésia, porque eu sempre tive curiosidade sobre países diferentes, exóticos, não aqueles países convencionais. E aí foi, Indonésia. A história da ida dele para a Indonésia começou com um cover. Começou com um cover. Eu fiz um cover, acho que foi em 2011, para mandar para uma amiga da Indonésia, porque eu queria mostrar que eu conseguia cantar na língua de lá. Eu coloquei no YouTube e o pessoal da Indonésia descobriu o vídeo.
E aí começou a... Que engraçado, brasileiro cantando. cantando, e eu, nossa, era horrível, eu não sabia cantar direito. Assim, no início, como foi? Não, com certeza, o pessoal às vezes muda de cidade, vai pra capital, aqui no próprio país já é um desafio, imagino pra uma outra cultura, tá praticamente do outro lado do mundo. E eu comecei a aprender a língua aqui no Brasil antes de ir, eu cheguei lá não entendia nada, tive que começar do zero. Aí eu tive que me habituar à comida, ao clima, o clima lá é muito úmido, é quente o ano inteiro, não tem inverno, não tem outra estação. Mas tem fatores que fazem com que a gente se sinta muito bem lá, por exemplo, a segurança, é um país muito seguro, as pessoas são muito prestativas, são muito amigáveis e elas estão dispostas a ajudar e tal. Se o pessoal fosse um pessoal, sei lá, estranho, nervoso, acredito que eu não conseguiria ficar lá. Então esse é um fator, assim, é o principal. É claro que tem vários, mas esse é o principal, as pessoas. São receptivas, você já tinha super. E a gente costuma pensar, né, o brasileiro é o povo mais receptivo do mundo, mas até eu tinha essa ideia até conhecer o pessoal da Indonésia. The reaction of the Europe people to Indonesian women. When we are walking on the street, everybody first see my wife, and after that they're checking me. And one other thing I want to say is that your culture, Indonesian women are so nice, so happy, so kind-hearted women. The other day, our friend asked me, tell me your secret with your wife. Why she's always smiling? Why she's always happy? I told her it's the character, it's the culture of Indonesia. I love your culture and I love people there are so nice and so friendly. Indonesian woman, I wish all the best for you. Wih, ada cowok bule guys. Aku mau nanya, dia suka nggak sama cewek Indonesia? Boleh. Aku boleh nanya? Can I ask? Kamu suka nggak sama cewek Indonesia? Aku suka cewek Indonesia. Oh, suka? Suka banget? Ya. Kenapa? Soalnya jago masak? Cantik? Ya. Cantik banget? Ya, cantik banget. Berarti guys, cewek Indonesia cantik banget buat bule, ya kan? Kan? Ya kan? Ya kan? Banyak sekali orang-orang nanya sama saya kenapa bule lebih memilih pacaran dengan wanita Indonesia daripada pacaran sama bule-bule. Alasan satu karena cowok-cowok bule itu lebih suka namanya yang Asia dan eksotik. Alasan kedua, mereka pingin keturunan, dapat keturunan. Karena kalau lokal campur bule itu, yang jadinya itu nanti ganteng dan cantik banget. Dan alasan ketiga, karena pacaran dengan wanita Indonesia nggak seribet seperti pacaran sama wanita luar negeri. Makanya gara-gara itu, yang namanya wanita Indonesia, top. Itulah adalah alasan kenapa bule mencari wanita Indonesia. Apalagi kulitnya ya. Kulitnya ya, kalau Asia itu lebih gimana gitu. Iya. Selain faktor-faktor yang terlihat baik tersebut, namun, ada juga pandangan orang luar yang menyoroti Indonesia sebagai negara yang jago korupsi serta masih minim kesadaran akan kebersihan lingkungan. Oh iya, satu lagi, orang luar juga sangat menyukai semangat bangsa Indonesia yang sangat militan, hingga tingkah laku warganya yang tergolong absurd bahkan konyol. Membuat mereka mendapatkan pengalaman baru yang unik dan jenaka. Ini menjadi sesuatu yang eksklusif, karena tidak banyak bangsa yang memiliki karakter tersebut. Teman-teman semua, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi ya? Dimana warga negara asing ataupun bule datang ke Indonesia, mereka ketagihan dan shock ya, bahwa mereka merasa nyaman di Indonesia dengan kultur, budaya, dan makanan yang membuat mereka merasa shock dan senang berada di Indonesia. Nah, kenapa negara seindah ini ya sering direndahkan? Namun nyatanya para bule-bule sangat menikmati datang ke Indonesia. Nah, kita nggak tahu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, jika kalian ingin berkomentar ya tentang reaksi para bule tadi tentang negara kita Indonesia, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam koreksi ini. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.